जों रमै फुनक लाइमा फानो मिছিল मिटिं खाइसि बांलादेशि गुबै हिंपानो बास्तवे जदि बांलादेशि रेखलायनानै हिंकां के अरनिबो आनि डिमान्ड एकटन दंनाय केंद्र सरकार जेबाबे बलं बरक रेखलायना फ्र डोगरा फोर्स आर्मी रहरैनाय निनि बलं बरक दमन खाइका बांलादेशि और जदि दमन खाइना थांकां के केंद्र सरकार आर्मी रुवै आर्मी रेजिमेंट रहरै नग नग कावै चेक खायै कमिटी गठन खायै बांलादेशे आइडेंटिफाई खाई रहरमा कांके सिमिनो और जागाबो बांलादेशनो रहरमानानै सम्भावना आबन बागै आबक खैना बागैबो आनि कायसा डिमान्ड तंनाय तै और निवा थैबाय सिमानि तै हिमै थांबोने जागानि सिनि तै कयजन लिडार तंगो सिनि प्राय और निवा 80-90 जन सिनि जे लिडार तंगोनि मेन जे लिडार तंगोनि जतन जों तिनि फाइलायखा सिनि और जागाव जतन लिडार कांके सिनि जे आनि जे सिद्धांत अबनो सिनि लिडार अबाय आं डिस्काशन खायका सिद्धांत का मनो फाइनाय जुलाई मास फार्स्ट वीक आगरतलानि सिमि दिल्लीबो आं जेता हिमै थाङै जे तपस्या खायनाय माने आबोनि तैनाय जों डिस्काशन खायलायका जतनिनो मतामत आं नाहारका जेहेतु बरक जतनानि अभिभावक इनके आनि गेपिंगो बाहाय बाहायके चलेनाय लोकाल तै बसकांनि जे एरियानि जे समस्यानो बरक बाहायके समाधान खायसनाय आबरन तै सालायका मेन इके अ जागानि अनेक बरक क्लियारिया ना अ जागानि आनि तीनटा डिमान्ड प्रधानमंत्रीनि उद्देश्य आं कायसे मेमोरेन्डाम तैनाय दिल्ली में हिमै थानाय अ मेमोरेन्डामनि साक्षर प्रथम साक्षर आं रोनाय अ मेमोरेन्डामनि साक्षर आं आनि याक्सिनो रावै कयेकदिन बिसिङाव याक्सिनो रावै आं थैबाय साक्षर रोनाय इतिहास साइमियाना साबरनि जेने थैबाय साक्षर रोनाय मेमोरेन्डाम याफारका एके अ जे मेमोरेन्डामनि तीनटा पॉइंट अंका नंबर 1 अंका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नंबर 2 अंका त्रिपुरा से एकॉर्ड 12 मास बताबो दाक्ति दाक्ति बास्तवन खाइजागिया न खाइदी तै सबसे गुरुत्वपूर्ण विषय अंका जे रिफ्यूजी त्रिपुरा राज्य जे बांग्लादेशी हाबमानी आबनो केंद्र सरकार जे डिसिशन नाहारमानी आबनो बास्तवन खने थांगे त्रिपुरा किछु अन्य रकम मा खाइनाय ताम बागै हिमालय त्रिपुरा राज्यबो प्रशासन सम्पूर्ण साना थांगांगांके बांग्लादेशी बाय इनफ्लुएंस खाइजागै तैजुल जागै दं आबोनि बागै बांग्लादेश रेखलायना हिनफानो पारा कामी रगसे किसे मिसा जों रमै फुनक लाइमा फानो मिছিল मिटिं खाइसि बांग्लादेशी गुबै हिनफानो बास्तवे जदि बांग्लादेश रेखलायनानै हिनकां के अरनिबो आनि डिमान्ड एकटन दंनाय केंद्र सरकार जेबाबे बलं बरक रेखलायना फ्र डोगरा फोर्स आर्मी रहरैनाय निनि बलं बरक दमन खाइका बांलादेशी और जदि दमन खाइना थांकां के केंद्र सरकार आर्मी रुवै आर्मी रेजिमेंट रहरै नग नग कावै चेक खायै कमिटी गठन खायै बांलादेशे आइडेंटिफाई खाई रहरमा कांके सिमिनो और जागाबो बांलादेशनो रहरमानानै सम्भावना आबन बागै आबक खैना बागैबो आनि कायसा डिमान्ड तंनाय तै और निवा थैबाय सिमानि तै हिमै थांबोने एकटानो कारण आबंका त्रिपुरा राज्य 90% नो बांग्लादेश बाय सराउंडेड कायसा स्टेट 90% नो चिकनसा राज्य बांग्लादेश बाय बॉर्डर शेयरिंग खायो ताबुक बांग्लादेश नि डॉक्टर यूनुस नि सरकार सम्पूर्ण भावे चाइना पाकिस्तान बाय इनफ्लुएंसड और चाइना पाकिस्तान नि मनोभाव भारतवर्ष नि प्रति कखनोई गाहामया इनका आबोनि बागै बांग्लादेश भारतवर्ष हाबनानै सबसे बड़ गेटवे इनका त्रिपुरा राज्य जे जायगाव आधार कार्ड रेशन कार्ड सब किसुनो रां 5-10 हजारनि बिनिमयनो बांग्लादेशी लोग लोगन स्नामै नाय मानो और अरनि बिसिंतै बांग्लादेशी हाबैनो भारतवर्षनि विभिन्न जायगाव हाबैनाय पाकिस्तान तै बांग्लादेशनि मदद बाय चाइनानि मदद बाय भारत विरोधी कार्यकलाप खायो एवं खाइमानि प्रमाण बार बार जों नुखा से बांग्लादेशी हिंदू फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों
bo Muslim phanangthong bo Pakistan ni agent khaine samung tangmani जों गोबां प्रमाण tabuk जों nugui tongo ei jinis no bujoknani bagui tei o je जों je jaga sing orni indigenous tei Tripura ni harok tongui tongo जों red line cross khaine chini ekdom ses simanao जों basajak chin tei kuno upai kri khama hai jaga tong tong ar orni bising tino Bharat borsho ni bo onek khoti ngui mano aboni bagni जों red line area basajak aboni bagui na abono message serna bagui na ni nijeni yaksina rawina yaksini theibai no ang soiri uinai o memorandum no suyei ang o Delhi ni uddesha ang rawnar na hinai one sokha tei plus Delhi o thangna sekang ani ekta wish tei jottoni thani nani kaisa kaisa ashirbat ani nango aboni bagui 12 লক্ষ Tripura sarungni ashirbat 16 লক্ষ এডিসি বাসিনি আশীর্বাদ 40 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি মূল নিবাসীরনি আশীর্বাদ তেই বুদ্ধ চিনি যীশু খ্রিস্ট চিনি বাবা গরিয়া যত নিনো কাইসা আশীর্বাদ নাঙ্গো আবনি বাগৈ আং যত আশীর্বাদ স্থলনো আং থাংনা সিকাং কাইসা গলা তৈনাই অ গলাও যত জাগানি হানন মসম সাং নাওইনাই বুথুপ খাইনাই আবনি বাগৈ আং থাংনাই Benubon Buddha Bihar arni ha mosam sananai aboni bangai ang thangnai chini Baba Hori Chan bini ha mosam sananai aboni bangai ang thangnai chini Ma Tripureshwari Mondir arni ha mosam sananai Raima Sharma ni ha mosam sananai bu somoy ang thangnai aboni date bo declare nai ha mosam sanawai golau subungna bagai tei chini je itihas tongmani chini Pilak ni ha mosam sa chini Unokuti ni ha mosomsa Soddo Devotani ha mosomsa tei chini Raima Sharma chini aroni Photebai Rangi aroni ha mosomsa tei chini Ama Tripureshwari Mondir tei o chini Rajbari Tripura joni itihas ni je gaurav ni je tabuk je thong thong srai srai basai tongmani je chini Rajbari aroni ha mosomsa tei buba tongmani je chini Rajbari aroni ha mosomsa tei bubagrani ashirbat naoino ang oje অভিযান no ang ইতিহাস সৃষ্টি খাইনাই কাইসা অন্য ব্যতিক্রমে আন্দোলন খাইনা বাগিনাই ও আরনে হা মসম সানাই বুবাগ না আশীর্বাদ নাওই ও গলানো তৈনো থইবাই সিজাক 6000 মেমোরেন্ডাম ন তৈনো ও যে তিনটা ডিমান্ড ন তৈনে আং দিল্লি নো উদ্দেশ্য বসকাং তালো ফাসইগো আং রাউনার না হিনাই আং তিনি অরনিব বখানো আং মাইন্ডসেট আং খাইপাইখা অর জাগাও আং সময় তাং পাইখা aboni bagi jottani lokoro bai malaika jottona no ei সমর্থন nani bagi ready tei o jaga wa ang tei kaisa kobok mung narugo MLM disi montring nani abo boro bepari MLM disi montring nani para wa khutung bak khangka meeting khaikangka misil meeting khaikangka parani boro bai mili misi tongaka na MLM disi mano কিন্তু MLM disi mani bai to chini সমস্যা ni সমাধান ইয়া কত বড়ক MLM disi montring ই থাকা কিন্তু সমস্যা ni সমাধান তাও বাইঙ্গিয়া গাবাই খাইনা বাগাই তাসো পরিশ্রম খাইনা নাইয়া কিন্তু চিনি আসল যে সমস্যানি সমাধান চিনি যে ইয়ারংনি সমস্যানি সমাধান খাইনা থাকে ব্যতিক্রমী আন্দোলন খাইনা নাংসিনাই বলিদান নাংসিনাই আবনি বাগাইনো ও যে আন্দোলন ও যে মুভমেন্ট আবাং খাইনানি বাগাই তিয়ার মাংখা আং বাধ্য মাংখা ও জাগাও আং কেবুনো জবরদস্তি ফাইদিনে আং কেবুনো কবগিয়া কেবুনো ফোর্স বো খাইয়া কারণ জাতিনি বাগাই দেশনি বাগাই বলিদান খাইনা বাগাই নিজেনি সদিচ্ছাই সিসংমা খাইনাই খুদিরাম থৈমানি বো সদিচ্ছাই থৈও nini Telangana mana pro busago hor musangai Telangana ni bangai je theinai borobo saksang sodichai theu kono neta dageya ang mane nijeni sodichai no je movement o je sacrifice dang khaina ni bagai tiar mangkha karon hai ke kono upai krika chini Tripura sarni bobishot andhokar omoni bagai obo khaina bagai ang tabu tiarang kani lokoro bani kormiro bai salaikha jotono kaham tongbai thong tei jotono kaham kurung tongbai thong tei ang orni ojre kifeli phaika hangke যদি কি কাম করকে কি ফিলি ফাইমাং কে অবনি নেক্সট স্টেপ নাম খাইলেনে অবনো হাইনে হাই আং বুবাগ্রা বাই ফাইনাই ডিসকাশন খাইনাই সো কক সানা বাগাইনা তিনি অর নিব নন নিবসকাগো মা ফাইমানে তে অর নিবানি আমচাইনি যারা লিডারশিপ বাই আং মালাই মানি হামবাই বিএসসি নার্সিং জিএনএম নার্সিং বিপিটি ডিএমএলটি হাইকবা বিএসসি ফরেন্সিক সাইন্স বিসিএ বিবিএ জেনারেল বিবিএ এভিয়েশন এন্ড বিকম পড়ने नि खाक खलाई तंगनाय रकनि बागै कक्तम काहाम तुइ फेका जों डंगर टिभि
haidi hingangke ST Jones Group of Institution by dati no krungdi iskrino rojak kokduk number by takuk S Deborma by GNM Nursing, BSc Nursing, te BPT, DMLT, BSc Forensic Science, BCA, BBA General, BBA Aviation, te BCom ni admission ngnan bagai bahake kerungan nangnai. Kokduk by simingya nang bo by shak by thangbo malai mano takuk S Deborma by haike tabo admission tlangui tongo ST Jones Group of Institution no haike dati no krungdi hostel ni facility tai bus ni facility bebak no facility tongo haike je admission ngnan ni hinei wanchui tongnai rok kha khai tongnai rok dati no krungdi ST Jones Group of Institution ni ngai takuk S Deborma by tai Tripura obo je nursing ni bagai baksa seat nai nei tongnai rok ni bagai bo Tripura admission ngai de mannai bo bai kahamke kok sawai mano tai Tripura hasteo bo admission ngai mano haike dati no krungdi skin ruja koktuk number by GNM Nursing, BSc Nursing ni bagai